Ayan ang ating suot ngayon ni Axel. Ayan siya, Power Ranger. Oh, ayan ang ating Power Ranger suot ni Axel. Ayan, marami din tayong iba pang costume. Oh, ayan katabi ni Power Ranger si Deadpool. Ayan si Deadpool sa baba niya. Ayan si Dragon Ball, si Goku katabi ni Wolverine. Ayan. Tapos andito na si Power Ranger. Oh, suot na ni Axel si Power Ranger. Ayan, tingnan nyo. Ayan si Power Ranger. Oh, kita nyo si Power Ranger? Oh. Power Ranger. Red Ranger open. Wow. Ayan ang ating Power Ranger costume. Ayan ang ating Power Ranger. Si Power Ranger. Oh, anong ano ni Power Ranger? Karate? Ba marunong magkarate si Power Ranger? Paano magkarate si Power Ranger? Ayan si Power Ranger. Mukhang nalugi. Oh, natalo si Power Ranger. Oh, hindi na gumagalaw. Power Ranger, talo ka? Paano karate mo ka, Power Ranger? Pakita nga karate mo. Power Ranger. Oh. Paano magkarate, Power Ranger? Yo, oh, galing ah. Paano yung flying kick? Uy, flying kick ba yun? Suntok yun eh. Flying kick, sipa. Ang galing ni Power Ranger. Oh, galing ah. Ayan si Power Ranger. Oh. Oop. Ano, mag-dance na lang si Power Ranger. Paano mag-dance? Oh. Galing pala nito mag-dance, oh. Ano yan dance mo, Power Ranger? Ano yung kimbot-kimbot mo, Power Ranger? Galing ah. Abada-bada-badi. Abada-bada-badi. Chicken, banana. Chicken, banana. Chicken, banana. Galing ni Power Ranger sumayaw. Ayan ating Power Ranger costume. Thank you for watching. Bye-bye.